वेस्ट बेंगल मालदा हनत खड़ी बथान रे मिटांग तिरला दाल कातेन गज आकादेया आर जावागे जहाँ लेका हिसाबते बड़ा नाम करना नितो धाबिते आर जावागे उनी दाल गज आकादे ताहने मेनते न खबर नामला इना तायमते नवा आका आकादे लेका आकार कुरुमुटु ले ताहने नवा चितर बन नेल दाड़ेया और इना तायमते अतु हर तीन जखन खबर को बड़ा नाम ले ताहन उनी खोज तलाश को चलाव लेन ताहन रगीते उनी दाल को चलाव लेन ताहन मेनखान ओना लाहा रेगे उनी जहां दोषीदार मेना आकादेया मेनदो गज आकान तिरला आर जावाई दो पुलिस ने सरेंडर आका ताहन সন্দেহবাজি করে সন্দেহে ধরে মুখ ছেলের সঙ্গে করে তার জন্য ওই দেশে পড়ে এসে মারে মেরে টেনে আর এর মধ্যে ও ফাঁসি লাগিয়ে দিয়েছে কাপড় দিয়ে গলাতে কাপড় দিয়ে ঢাকাই আছে সাহেব ব্লাউজ পরেছিল আর ঢাকাই বসা অবস্থায় পা মুড়ে বসেছিল আমাদের ধারণা কি বসে কি কেউ ফাঁসি লাগে বসে তো কোনোদিন ফাঁসি লাগবে না তাহলে ওই আমাদের ধারণা মেরে ফেলেছে ওর সামনে কি করে পুলিশের চাকরি গলায় দাগ আছে হাতে আঘাত আছে আর জীবন নীল হয়ে আছে ওরা শাস্তি চায়।